Inundaciones repentinas para el municipio de Naguabo hasta las 7:15 p.m. A las 4:17 p.m. escorrencias excesivas de lluvias previas continuarán resultando en un aumento significativo a lo largo del Río Blanco en Naguabo. Lluvias moderadas continuarán afectando el área bajo aviso durante las próximas horas. The National Weather Service in San Juan has issued a flash flood warning for Naguabo until 7:15 p.m. At 4:17 p.m., excessive runoff from previous rainfall will continue to result in sharp rises along Rio Blanco in Naguabo. Moderate rainfall will continue to affect the warn area during the next 2 hours or so.